임금님의 새 옷. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งที่ชอบเสื้อผ้ามากและเสียเงินไปมากกับการแต่งตัว 옛날에 옷을 매우 좋아하여 많은 돈을 옷치장하는 데 낭비하는 임금님이 살고 있었다. 옛날에 옷을 매우 좋아하여 많은 돈을 옷치장하는 데 낭비하는 임금님이 살고 있었다. กษัตริย์ไม่ดูแลทหารและไม่สนใจละคร 임금님은 군인들을 돌보지도 않고 또 연극 같은 것에도 관심이 없었다. 임금님은 군인들을 돌보지도 않고 또 연극 같은 것에도 관심이 없었다. เขาไม่ชอบเข้าป่าเว้นแต่จะอวดเสื้อผ้าใหม่ของเขา 자기의 새 옷을 보여주기 위한 것이 아니면 숲으로 나가는 것도 좋아하지 않았다. 자기의 새 옷을 보여주기 위한 것이 아니면 숲으로 나가는 것도 좋아하지 않았다. ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละหลายครั้ง 하루에도 몇 번씩 옷을 갈아입었다. 하루에도 몇 번씩 옷을 갈아입었다. เมื่อมีคนเข้าเฝ้ากษัตริย์รัฐมนตรีจะพูดว่าเขากำลังประชุมอยู่แทนที่จะพูดว่าเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันกำลังจะพูด 누군가 임금님을 찾으면 대신들은 회의 중이십니다. 하고 말하는 대신 옷을 갈아입고 계십니다. 라고 말할 정도였다. 누군가 임금님을 찾으면 대신들은 회의 중이십니다. 하고 말하는 대신 옷을 갈아입고 계십니다. 라고 말할 정도였다. สถานที่ที่กษัตริย์ประทับนั้นเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านไปมา 임금님이 사는 곳은 이웃 나라의 사람들이 오가는 큰 도시였다. 임금님이 사는 곳은 이웃 나라의 사람들이 오가는 큰 도시였다. อยู่มาวันหนึ่งคนช่อฉน2 คนมาถึงสถานที่นั้น 어느 날 그곳에 사기꾼 2명이 찾아왔다. 어느 날 그곳에 사기꾼 2명이 찾아왔다. พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็นช่างทอผ้าและสามารถทอผ้าได้สวยที่สุดในโลก 그들은 자신들이 직공이며 세상에서 가장 아름다운 옷감을 짤 수 있다고 말했다. 그들은 자신들이 직공이며 세상에서 가장 아름다운 옷감을 짤 수 있다고 말했다. และผ้าที่พวกเขาทอไม่เพียงแต่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นผ้าลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตาของคนที่ไร้ความสามารถในการทำงานหรือโง่เขลา 그리고 자신들이 짜는 옷감은 색깔과 무늬만 아름다운 것이 아니라 일할 능력이 없거나 바보 같은 사람의 눈에는 보이지 않는 신비한 옷감이라고 말했다. 그리고 자신들이 짜는 옷감은 색깔과 무늬만 아름다운 것이 아니라 일할 능력이 없거나 바보 같은 사람의 눈에는 보이지 않는 신비한 옷감이라고 말했다. ที่น่าตื่นตาตื่นใจถ้าท่านทำเสื้อผ้าด้วยผ้านั้นท่านจะรู้ว่าคนใช้ของท่านคนไหนมีประโยชน์และใครไม่มีประโยชน์ 그것 참 신기하군. 그 옷감으로 옷을 만들어 입으면 신하 중 누가 쓸모 있고 없는지 알 수 있겠군. 그거 참 신기하군. 그 옷감으로 옷을 만들어 입으면 신하 중 누가 쓸모 있고 없는지 알 수 있겠군. สามารถใช้เพื่อเลือกคนรับใช้ที่ฉลาดได้ใช่เราควรทำเสื้อผ้าจากผ้านั้นทันที
똑똑한 신하를 고르는데 이용할 수도 있겠어. 그래, 즉시 그 옷감으로 옷을 만들게 해야지. 똑똑한 신하를 고르는데 이용할 수도 있겠어. 그래, 즉시 그 옷감으로 옷을 만들게 해야지. กษัตริย์เรียกทั้งสองไปที่พระราชวัง 임금님은 두 사람을 궁궐로 불렀다. 임금님은 두 사람을 궁궐로 불렀다. และเขาให้เงินดาวจำนวนมากเพื่อให้ทั้งสองสามารถเริ่มทำงานได้ 그리고 두 사람이 일을 시작할 수 있도록 많은 계약금을 주었다. 그리고 두 사람이 일을 시작할 수 있도록 많은 계약금을 주었다. พวกเขาตั้งเครื่องทอผ้าสองเครื่องแต่ไม่มีอะไรวางบนเครื่องทอผ้า 그들은 두 개의 배틀을 설치했다. 그러나 배틀 위에는 아무것도 놓여 있지 않았다. 그들은 두 개의 배틀을 설치했다. 그러나 배틀 위에는 아무것도 놓여 있지 않았다. พวกเขานั่งที่ล้อหมุนที่ว่างเปล่าและแซงทำเป็นทำงานจนดึกดื่น 그들은 빈 물레에 앉아 밤늦도록 일하는 척했다. 그들은 빈 물레에 앉아 밤늦도록 일하는 척했다. พระราชาทรงสงสัยว่าผ้านั้นทอได้อย่างไร 임금님은 옷감이 얼마나 짜였는지 궁금했다. 임금님은 옷감이 얼마나 짜였는지 궁금했다. แต่มันทำให้ฉันนึกถึงความจริงที่ว่าคนโง่หรือคนที่ไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นมองไม่เห็น 그러나 바보이거나 직위에 맞지 않는 사람에게는 보이지 않는다는 얘기가 생각났다. 그러나 바보이거나 직위에 맞지 않는 사람에게는 보이지 않는다는 얘기가 생각났다. พระราชาทรงกระวนกระวายแต่ทรงทนไม่ได้เพราะทรงสนพระทัย 임금님은 불안했지만 궁금해서 견딜 수가 없었다. 임금님은 불안했지만 궁금해서 견딜 수가 없었다. ผมก็เลยคิดเคล็ดลับขึ้นมา 그래서 꾀를 하나 냈다. 그래서 꾀를 하나 냈다. ฉันคิดว่าฉันจะส่งคนอื่น 다른 사람을 보내야겠다고 생각했다. 다른 사람을 보내야겠다고 생각했다. เรื่องราวของพลังลึกลับของผ้าผืนนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนในประเทศนี้แล้ว และทุกคนต่างก็อยากรู้ว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาเป็นคนประเภทไหน 이 옷감의 신비한 힘에 대한 얘기는 온 나라 국민이 이미 알고 있었고, 자기의 이웃이 어떤 사람인지 모두가 알고 싶어 안달이 나 있었다. 이 옷감의 신비한 힘에 대한 얘기는 온 나라 국민이 이미 알고 있었고, 자기의 이웃이 어떤 사람인지 모두가 알고 싶어 안달이 나 있었다. เราจะส่งผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ไปหาช่างทอ 정직한 장관을 직공들에게 보내야겠다. 정직한 장관을 직공들에게 보내야겠다. พอนงจะให้ดีว่าผ้าเป็นไง 그 장관이라면 옷감이 어떠한지 잘 볼 수 있을 거야. 그 장관이라면 옷감이 어떠한지 잘 볼 수 있을 거야. ไม่มีใครทำงานได้ดีกว่าเขา 그보다 더 자기 직무를 잘 해내는 사람은 없어.
그보다 더 자기 직무를 잘해내는 사람은 없어. กษัตริย์ส่งรัฐมนตรีเก่าจึงเข้าไปในห้องที่นักต้มตุ๋นสองคนทำงานอยู่ 임금님은 늙은 장관을 보냈다. 그래서 늙은 장관은 두 사기꾼이 일하고 있는 방으로 들어갔다. 임금님은 늙은 장관을 보냈다. 그래서 늙은 장관은 두 사기꾼이 일하고 있는 방으로 들어갔다. โอ้พระเจ้าคุณไม่เห็นอะไรเลยรัฐมนตรีเบิกตากว้าง 맙소사. 아무것도 보이지 않는구나. 장관은 두 눈을 크게 떴다. 맙소사. 아무것도 보이지 않는구나. 장관은 두 눈을 크게 떴다. นักต้มตุ๋นสองคนขอร้องให้ฉันเข้ามาดูใกล้ๆ 두 사기꾼은 부디 가까이 와서 보라고 간청했다. 두 사기꾼은 부디 가까이 와서 보라고 간청했다. อีกทั้งถามอีกว่าลายสวยสีสวยไหม 게다가 한술 더 떠 아름다운 색깔의 예쁜 무늬가 아니냐고 되물었다. 게다가 한술 더 떠 아름다운 색깔의 예쁜 무늬가 아니냐고 되물었다. รัฐมนตรีคนเก่าเบิกตากว้างขึ้น 늙은 장관은 눈을 더 크게 떴다. 늙은 장관은 눈을 더 크게 떴다. แต่ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็น 그러나 아무것도 보이지 않았다. 그러나 아무것도 보이지 않았다. ฉันโง่หรือเปล่า ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยคุณกำลังบอกว่าฉันไม่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 내가 바보란 말인가? 그런 생각은 해본 적이 없는데. 내겐 장관직위에 있을 능력이 없단 말인가? 내가 바보란 말인가? 그런 생각은 해본 적이 없는데. 내겐 장관 직위에 있을 능력이 없단 말인가? นี่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันมองไม่เห็นผ้าผืนนี้ รัฐมนตรีเก่าครุ่นคิด 아니야. 이 옷감이 보이지 않는다고 얘기할 수는 없어. 늙은 장관은 생각에 잠겨 있었다. 아냐. 이 옷감이 보이지 않는다고 얘기할 수는 없어. 늙은 장관은 생각에 잠겨 있었다. ทีนี้ทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยถามช่างทอที่ทำท่าจะทอ 자, 왜 아무 말씀도 않으십니까? 직무를 짜는 체하고 있던 직공이 물었다. 자, 왜 아무 말씀도 않으십니까? 직무를 짜는 체하고 있던 직공이 물었다. โอ้ช่างงดงามเสียนี่กระไรเจ๋งมากฉันจะบอกพระราชาว่าฉันชอบผ้าผืนนี้มากรัฐมนตรีคนเก่าตอบว่า 오, 정말 아름다워요. 아주 멋지군요. 이 옷감이 썩 마음에 들더라고 임금님께 말씀드리지요. 늙은 장관이 대답했다. 오, 정말 아름다워요. 아주 멋지군요. 이 옷감이 썩 마음에 들더라고 임금님께 말씀드리지요. 늙은 장관이 대답했다. นั่นเป็นสิ่งที่ดี ช่างทอผ้าทั้งสองได้อธิบายถึงลวดลายที่หายากด้วยการตั้งชื่อผ้า 그것 참 기쁘군요. 두 직공은 옷감의 이름을 말하면서 그 진귀한 무늬를 설명했다. 그것 참 기쁘군요. 두 직공은 옷감의 이름을 말하면서 그 진귀한 무늬를 설명했다. เสนาบดีผู้ชราตั้งใจฟังช่างทออย่างตั้งใจ และกลับไปเฝ้ากษัตริย์และอธิบายราวกับว่าเขาได้เห็นด้วยตนเอง
늙은 장관은 직공들의 말을 주의 깊게 듣고 임금님에게 돌아가서 직접 본 것처럼 똑같이 설명했다. 늙은 장관은 직공들의 말을 주의 깊게 듣고 임금님에게 돌아가서 직접 본 것처럼 똑같이 설명했다. คนทอผ้าเรียกร้องเงินผ้าไหมและทองคำจำนวนมากสำหรับการทอผ้า 직공들은 옷감을 짜는 데 필요하다면서 많은 돈과 비단과 황금을 요구했다. 직공들은 옷감을 짜는 데 필요하다면서 많은 돈과 비단과 황금을 요구했다. แต่ไม่มีได้สักเส้นเดียวแขวนอยู่บนเครื่องทอผ้า 그러나 배틀에는 실 한 올 걸려 있지 않았다. 그러나 배틀에는 실 한 올 걸려 있지 않았다. ครั้งนี้กษัตริย์ส่งคนใช้หนุ่มซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดไปสืบหาวิธีการทอผ้าผืนนี้ 임금님은 옷감이 얼마나 짜였는지 알아보려고 이번에는 영리하기로 소문난 젊은 신하를 보냈다. 임금님은 옷감이 얼마나 짜였는지 알아보려고 이번에는 영리하기로 소문난 젊은 신하를 보냈다. สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเมื่อรัฐมนตรีคนเก่ามาเยี่ยม 얼마 전에 늙은 장관이 찾아갔을 때와 똑같은 일이 벌어졌다. 얼마 전에 늙은 장관이 찾아갔을 때와 똑같은 일이 벌어졌다. ฉันไม่โง่ คุณกำลังบอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะแทนที่คุณ 나는 바보가 아니야. 내가 대신할 자격이 없단 말인가? 나는 바보가 아니야. 내가 대신의 자격이 없단 말인가? เรื่องไร้สาระฉันต้องทำอย่างที่ฉันเห็นเขายกย่องผ้าที่มองไม่เห็นแทน 말도 안 돼. 눈에 보이는 것처럼 행동해야겠군. 그 대신은 보이지도 않는 옷감을 칭찬했다. 말도 안 돼. 눈에 보이는 것처럼 행동해야겠군. 그 대신은 보이지도 않는 옷감을 칭찬했다. นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น เมื่อได้พบคนโกงแล้วจึงกราบทูลพระราชาว่า 제가 이제까지 본 것 중 최고입니다. 사기꾼을 만나고 온 그는 이렇게 임금님에게 말했다. 제가 이제까지 본 것 중 최고입니다. 사기꾼을 만나고 온 그는 이렇게 임금님에게 말했다. ทุกคนในเมืองพูดถึงผ้าผืนนี้ 도시의 사람들은 너나 없이 모두 이 옷감에 대해 이야기했다. 도시의 사람들은 너나 없이 모두 이 옷감에 대해 이야기했다. บัดนี้พระราชาทรงต้องการจะทอดพระเนตรผ้านั้นด้วยพระองค์เองข้าพเจ้าจึงพารัฐมนตรีไปที่นั่น 이제 임금님은 그 옷감을 직접 보고 싶어졌다. 그래서 대신들을 데리고 그곳으로 갔다. 이제 임금님은 그 옷감을 직접 보고 싶어졌다. 그래서 대신들을 데리고 그곳으로 갔다. ในบรรดารัฐมนตรีมีรัฐมนตรี2 คนที่ไปหาช่างทอก่อน 대신 중에는 먼저 그 직공들에게 갔던 2명이 대신도 끼어 있었다. 대신 중에는 먼저 그 직공들에게 갔던 2명이 대신도 끼어 있었다. พวกคนโกงยังคงแซงทำเป็นทอผ้าด้วยได้เส้นเดียวอย่างหนัก 여전히 사기꾼들은 실 한 올 없는 배틀에서 열심히 옷감을 짜는 척했다. 여전히 사기꾼들은 실 한 올 없는 배틀에서 열심히 옷감을 짜는 척했다.
มันไม่เจ๋งจริงเหรอวิดูสิสีสันและลวดลายที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้รัฐมนตรีสองคนที่ได้พบกับคนขี้ช่อชี้ไปที่เครื่องทอผ้าที่ว่างเปล่าแล้วพูดว่า 정말 근사하지 않습니까? 폐하, 보십시오. 이 근사한 색깔과 무늬를 사기꾼들을 만났던 두 대신이 텅 빈 배틀을 가리키며 말했다. 정말 근사하지 않습니까? 폐하, 보십시오. 이 근사한 색깔과 무늬를 사기꾼들을 만났던 두 대신이 텅 빈 배틀을 가리키며 말했다. เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าผ้านั้นปรากฏแก่ผู้อื่น 다른 사람들에겐 그 옷감이 보인다고 믿었기 때문이다. 다른 사람들에겐 그 옷감이 보인다고 믿었기 때문이다. ดวงตาของกษัตริย์มืดมนคุณไม่เห็นอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ 임금님은 눈앞이 깜깜했다. 아무것도 보이지가 않다니. 그것 참 기가 막힌 일이로군. 임금님은 눈앞이 깜깜했다. 아무것도 보이지가 않다니. 그것 참 기가 막힌 일이로군. ฉันโง่คุณกำลังบอกว่าฉันไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ว้าวนั่นเป็นสิ่งที่แย่มากพระราชาคิดในใจว่า 내가 바보인가? 내가 왕이 될 자격이 없단 말인가? 거참 끔찍한 일이로군. 임금님은 속으로 생각했다. 내가 바보인가? 내가 왕이 될 자격이 없단 말인가? 거참 끔찍한 일이로군. 임금님은 속으로 생각했다. แต่บอกเลยว่ามองไม่เห็นผ้าค่ะ 그렇지만 옷감이 보이지 않는다고 말할 수는 없었다. 그렇지만 옷감이 보이지 않는다고 말할 수는 없었다. โอ้ดีจังมันสมควรได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดของจิมพระราชาพอยักหน้าอย่างพึงพอใจและตรวจดูผ้าทอที่ว่างเปล่า 오, 정말 좋구나. 짐의 최고의 찬사를 얻을 만하도다. 임금님은 만족한 듯 고개를 끄덕이며 텅 빈 배틀을 살펴보았다. 오, 정말 좋구나. 짐의 최고의 찬사를 얻을 만하도다. 임금님은 만족한 듯 고개를 끄덕이며 텅 빈 배틀을 살펴보았다. แม้แต่รัฐมนตรีที่ติดตามกษัตริย์ก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่พวกเขาก็พูดอย่างราชาเช่นกันโอ้ดีจัง 임금님을 따라온 대신들도 아무것도 볼 수가 없었다. 그러나 그들도 임금님처럼 말했다. 오, 정말 멋지군요. 임금님을 따라온 대신들도 아무것도 볼 수가 없었다. 그러나 그들도 임금님처럼 말했다. 오, 정말 멋지군요. พวกเขาบอกให้กษัตริย์สวมเสื้อผ้าใหม่เมื่อออกไป 그들은 임금님에게 행진할 때에 새 옷을 입고 나가시라고 말했다. 그들은 임금님에게 행진할 때에 새 옷을 입고 나가시라고 말했다. ยอดเยี่ยมที่เย็นดีมากข่าวลือเกี่ยวกับเสื้อผ้านี้ส่งต่อจากปากต่อปากในไม่ช้า 훌륭합니다. 근사합니다. 기막히게 좋습니다. 이 옷에 관한 소문은 곧 입에서 입으로 전해졌다. 훌륭합니다. 근사합니다. 기막히게 좋습니다. 이 옷에 관한 소문은 곧 입에서 입으로 전해졌다. เมื่อคนมาประชุมกันก็ถกผ้า 사람들은 모이면 옷감 이야기를 했다. 사람들은 모이면 옷감 이야기를 했다. พระราชาพระราชทานเหรียญอัศวินแก่พวกขี้ช่อและพระราชทานยศเป็นเจ้าพนักงานศาล 임금님은 그 사기꾼들에게 기사 훈장을 수여하고
궁정직조사라는 칭호도 주었다. 임금님은 그 사기꾼들에게 기사 훈장을 수여하고 궁정직조사라는 칭호도 주었다. มันเป็นคืนก่อนที่จะเริ่มการเดินขบวนพวกโจรนั้นนั่งที่เครื่องทอและจุดประทีป16 ดวง 행진이 시작되는 바로 전날 밤이었다. 사기꾼들은 배틀에 앉아 16개의 불을 밝혔다. 행진이 시작되는 바로 전날 밤이었다. 사기꾼들은 배틀에 앉아 16개의 불을 밝혔다. เป็นการแสดงให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อฉลองพระองค์ใหม่ของกษัตริย์ให้เสร็จ 임금님의 새 옷을 마무리하기 위해 열심히 일하고 있다는 것을 사람들에게 보여주기 위해서였다. 임금님의 새 옷을 마무리하기 위해 열심히 일하고 있다는 것을 사람들에게 보여주기 위해서였다. พวกโจรยกผ้าขึ้นจากเครื่องทอผ้าและตัดมันในอากาศด้วยกรรไกรคู่หนึ่งและเย็บด้วยเข็มโดยไม่ใช้ได้ 사기꾼들은 배틀에서 옷감을 드러내 공중에서 큰 가위로 잘랐다. 그리고 실도 없는 바늘로 기웠다. 사기꾼들은 배틀에서 옷감을 드러내 공중에서 큰 가위로 잘랐다. 그리고 실도 없는 바늘로 기웠다. ในที่สุดนักต้มตุ๋นก็พูดขึ้นเอาละเสื้อผ้าเสร็จแล้ว 마침내 사기꾼들이 말했다. 자, 옷이 완성되었습니다. 마침내 사기꾼들이 말했다. 자, 옷이 완성되었습니다. พระราชาเสด็จไปที่นั่นพร้อมด้วยข้าราชการ 임금님이 대신들을 데리고 그곳으로 왔다. 임금님이 대신들을 데리고 그곳으로 왔다. พวกเขายกแขนข้างหนึ่งขึ้นสูงราวกับกำลังพยุงอะไรบางอย่าง 그들은 마치 무엇인가를 받치고 있는 것처럼 한쪽 팔을 높이 들어 올렸다. 그들은 마치 무엇인가를 받치고 있는 것처럼 한쪽 팔을 높이 들어 올렸다. ดูนี่กางเกงนี่คือด้านบนนี่คือเสื้อคลุม 보십시오. 여기 바지가 있습니다. 이것은 윗도리입니다. 여기 망토가 있습니다. 보십시오. 여기 바지가 있습니다. 이것은 윗도리입니다. 여기 망토가 있습니다. เสื้อผ้านี้เบาราวกับใยแมงมุมดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ใส่อะไรเลยนั่นคือความสวยงามของชุดนี้ 이 옷은 거미줄처럼 가볍습니다. 아무것도 입지 않은 것 같지요. 그것이 바로 이 옷의 장점이랍니다. 이 옷은 거미줄처럼 가볍습니다. 아무것도 입지 않은 것 같지요. 그것이 바로 이 옷의 장점이랍니다. ใช่แล้วตัวแทนยังกล่าวว่าแต่พวกเขาไม่เห็นอะไรเลย 네, 그렇습니다. 대신들도 말했다. 그러나 그들은 아무것도 볼 수 없었다. 네, 그렇습니다. 대신들도 말했다. 그러나 그들은 아무것도 볼 수 없었다. ฝ่าบาทถอดฉลองพระองค์ออกเดี๋ยวนี้ 폐하, 이제 그 옷을 벗으시지요. 폐하, 이제 그 옷을 벗으시지요. เราจะแต่งตัวคุณด้วยเสื้อผ้าใหม่ 저희가 직접 새 옷을 입혀드리겠습니다. 저희가 직접 새 옷을 입혀드리겠습니다. กรุณายืนตรงนี้ที่หน้ากระจกบานใหญ่ 여기 큰 거울 앞으로 서십시오.
여기 큰 거울 앞으로 서십시오. พระราชาทรงฟังคนช่อฉนและถอดเสื้อผ้าที่สวมอยู่ทั้งหมดออก 임금님은 사기꾼들의 말을 듣고 입고 있던 옷을 모두 벗었다. 임금님은 사기꾼들의 말을 듣고 입고 있던 옷을 모두 벗었다. พวกเขาแซงทำเป็นแต่งกายให้กษัตริย์ด้วยฉลองพระองค์ใหม่ทุกชุด 그들은 임금에게 새 옷 하나하나를 입혀주는 척했다. 그들은 임금에게 새 옷 하나하나를 입혀주는 척했다. ครั้นแล้วจับพระสรีรางคารแซงทำเป็นผูกชายฉลองพระองค์ที่ลากอยู่ข้างหลัง 그리고 임금님의 몸을 잡고 뒤에 끌리는 옷자락을 단단히 메어주는 척했다. 그리고 임금님의 몸을 잡고 뒤에 끌리는 옷자락을 단단히 메어주는 척했다. พระราชาหันกลับมาที่หน้ากระจก 임금님은 거울 앞에서 이리저리 몸을 돌렸다. 임금님은 거울 앞에서 이리저리 몸을 돌렸다. เยี่ยมมากฝ่าบาทมันเข้ากันได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ตัวแทนกล่าวว่า 훌륭합니다, 폐하. 기막히게 잘 맞습니다. 대신들이 말했다. 훌륭합니다, 폐하. 기막히게 잘 맞습니다. 대신들이 말했다. ในขบวนแห่นั้นมีบริวารถือกระแชงเหนือพระเศียรรออยู่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในพิธีกล่าว 행렬 중 폐하의 머리 위에 받치고 갈 1000개를 든 시종들이 대기하고 있습니다. 예식 담당 장관이 말했다. 행렬 중 폐하의 머리 위에 받치고 갈 1000개를 든 시종들이 대기하고 있습니다. 예식 담당 장관이 말했다. พนักงานที่ต้องลากชายเสื้อของพวกเขาเอื้อมมือไปที่พื้นราวกับว่าพวกเขากำลังพยายามยกชายเสื้อขึ้น 옷자락을 끌고 가야 할 시종들은 마치 옷자락을 들어 올리려는 것처럼 바닥을 향해 손을 뻗었다. 옷자락을 끌고 가야 할 시종들은 마치 옷자락을 들어 올리려는 것처럼 바닥을 향해 손을 뻗었다. พวกเขาเดินราวกับว่าพวกเขาถืออะไรบางอย่างในอากาศ 그들은 무엇인가를 공중에 들고 있는 것처럼 걸어갔다. 그들은 무엇인가를 공중에 들고 있는 것처럼 걸어갔다. พวกเขาไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาสังเกตเห็นว่าพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลย 자기들이 아무것도 보지 못한다는 사실을 눈치채게 할 수가 없었던 것이다. 자기들이 아무것도 보지 못한다는 사실을 눈치채게 할 수가 없었던 것이다. ในที่สุดการเดินทัพของพระราชาก็เริ่มขึ้นผู้คนที่ชุมนุมอยู่ริมถนนตะโกนว่า 드디어 임금님의 행진이 시작되었다. 길가에 모여 있던 사람들이 외쳤다. 드디어 임금님의 행진이 시작되었다. 길가에 모여 있던 사람들이 외쳤다. โอ้ดูฉลองพระองค์ใหม่ของกษัตริย์สิเจ๋งอะไรอย่างนี้ 어머나, 임금님의 새 옷 좀 봐. 정말 근사해. 어머나, 임금님의 새 옷 좀 봐. 정말 근사해. ไม่มีใครเคยบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเห็นอะไรด้วยตาของพวกเขาเอง 누구도 자기 눈에는 아무것도 보이지 않는다는 말을 하지 않았다. 누구도 자기 눈에는 아무것도 보이지 않는다는 말을 하지 않았다.
ฉันคงจะงี่เง่าถ้าฉันพูดแบบนั้น 만약 그런 말을 했다가는 바보가 될 테니. 만약 그런 말을 했다가는 바보가 될 테니. ไม่มีฉลองพระองค์ของกษัตริย์องค์ใดเหมือนพระองค์นี้ 임금님의 어떤 옷도 이 옷처럼 찬사를 받지는 않았다. 임금님의 어떤 옷도 이 옷처럼 찬사를 받지는 않았다. ตอนนั้นเองราชาไม่สวมอะไรเลยในที่สุดเด็กคนหนึ่งก็พูดว่า 그때였다. 임금님은 아무것도 안 입었잖아. 마침내 한 꼬마가 말했다. 그때였다. 임금님은 아무것도 안 입었잖아. 마침내 한 꼬마가 말했다. ฟังเด็กไร้เดียงสาคนนี้ 이 순진한 아이의 말을 들어보세요. 이 순진한 아이의 말을 들어보세요. พ่อของเด็กน้อยมองไปรอบๆและพูดคุยกับหลายคน 그 꼬마의 아버지도 주위를 살펴보면서 여러 사람에게 말했다. 그 꼬마의 아버지도 주위를 살펴보면서 여러 사람에게 말했다. และคำพูดก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 그리고 그 말은 순식간에 퍼져나갔다. 그리고 그 말은 순식간에 퍼져나갔다. กษัตริย์บอกว่าเขาไม่ได้สวมอะไรเลย 임금님은 아무것도 안 입었대. 임금님은 아무것도 안 입었대. เด็กที่นั่นบอกว่าเขาไม่ได้สวมอะไรเลย 저기 저 아이가 그러는데 아무것도 안 입었대. 저기 저 아이가 그러는데 아무것도 안 입었대. วันที่จริงฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน 사실은 내 생각도 그랬어. 사실은 내 생각도 그랬어. ราชาเปลือยเปล่า ในที่สุดผู้คนก็ตะโกนพร้อมกัน 임금님이 벌거벗었다. 마침내 사람들이 일제히 소리쳤다. 임금님이 벌거벗었다. 마침내 사람들이 일제히 소리쳤다. เมื่อได้ยินเช่นนี้ร่างกายของกษัตริย์ก็สั่นสะท้านเพราะคนดูถูก 그 말을 들은 임금님은 온몸이 후들후들 떨렸다. 사람들의 말이 옳은 것 같았기 때문이다. 그 말을 들은 임금님은 온몸이 후들후들 떨렸다. 사람들의 말이 옳은 것 같았기 때문이다. แต่ฉันไม่สามารถหยุดขบวนนี้กลางคัน 그렇다고 이 행차를 도중에 그만둘 수는 없다. 그렇다고 이 행차를 도중에 그만둘 수는 없다. ราชันเดินอย่างมั่นใจกว่าเดิม 임금님은 아까보다 더 당당하게 걸었다. 임금님은 아까보다 더 당당하게 걸었다. และเหล่าข้าราชบริพารยังคงติดตามกษัตริย์อย่างสง่างามและช้าๆโดยแซงทำเป็นยกแขนเสื้อยาวขึ้น 그리고 시종들도 여전히 임금님의 기다란 옷 소매를 높이 쳐드는 신용을 하면서 아주 의젓하게, 그리고 천천히 임금님의 뒤를 따라가고 있었다. 그리고 시종들도 여전히 임금님의 기다란 옷 소매를 높이 쳐드는 신용을 하면서 아주 의젓하게, 그리고 천천히 임금님의 뒤를 따라가고 있었다.